menerangkan glikolisis. Mana glikolisis ini adalah proses yang pertama. Okay. First of all, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah mana sugar lysis breakdown ataupun cleavage, mana glukos dipecahkan. Glikolisis berlaku di cytosol ataupun cytoplasm. Net production adalah 2 ATP dan 2 NADH, dan produk dia adalah pyruvate, di mana dia digunakan di dalam Krebs cycle nanti. Okey, glikolisis terbagi kepada dua fasa, iaitu energy investment dan juga energy payoff. Di mana energy investment ini ATP digunakan dan energy payoff ATP dihasilkan. Terdapat beberapa step iaitu ataupun 10 step yang berlaku di dalam dua fasa ini. Okey, kita pergi ke fasa yang pertama, iaitu energy investment phase. Kita ada glukosa mempunyai 6 karbon. Dia akan menjalani proses phosphorylation, di mana ATP di sini digunakan untuk menghasilkan ADP. Enzim yang digunakan di sini adalah hexokinase. Kenapa hexo? Sebab dia ada 6 karbon di situ. So, apa yang terhasil di sini adalah glucose 6-phosphate. Saya letak P di situ ya, okey. Okey, glucose 6-phosphate ni akan menjadi proses isomerization untuk menghasilkan fructose 6-phosphate. Dia masih lagi 6 karbon. Setelah itu, fructose 6-phosphate akan menjalani proses phosphorylation, di mana ATP digunakan di sini untuk menghasilkan ADP, menghasilkan fructose 6-1-biphosphate. Okey, sini kita ada 6 karbon dan juga phosphate 1 dan 6. Kenapa bi? Sebab dia sini sebab dia ada 2 phosphate di situ. Okey, fructose 1,6-biphosphate ni akan menjalani proses lysis ataupun cleavage, di mana dia menghasilkan DHAP dan juga G3P. 3 karbon, di mana 1 dan 6. DHAP ni boleh menjalani proses isomerization untuk menghasilkan G3P. Okey, kita sambung ke proses seterusnya, iaitu energy payoff phase, di mana 2 molekul G3P tadi akan proses oxidation plus phosphorylation. Di sini kenapa kabur? Okey. Ni. Di mana di sini NAD+ akan menerima elektron untuk hasilkan NADH+, H+. Di sini juga kita akan tambah 1 phosphate. So, ia akan menghasilkan akan terhasil 1,3-biphosphoglycerate. Di sini kita ada 2 phosphate. Kita akan ada 2 juga, kita ada 2 molekul. So, 1,3-biphosphoglycerate ni akan undergo SLP ataupun substrate label phosphorylation. Substrate label phosphorylation ni akan menghasilkan ATP. 2 ATP. Dia akan hasilkan 3-phosphate glycerate. Okey. 3-phosphate glycerate ni akan undergo isomerization, akan menghasilkan 2-phosphoglycerate, di mana phosphate itu terletak di karbon nombor 2, terhadap dengan 2 molekul. So, test. Mana? Okey, 2-phosphoglycerate ni dia akan removal H2O ataupun H2 water akan dibuang dekat sini. So akan menghasilkan PEP. Molekul dia sama, cuma nama dia phosphoenol pyruvate. Ataupun PEP ni pula akan undergo SLP, di mana ADP digunakan untuk menghasilkan ATP. So nama dia akan bentuk kat je. Nama yang terhasil kat sini adalah pyruvate
ataupun 2 pyruvate lah yang terhasil dekat sini. So at the end produk dia kita akan dapat 2 pyruvate, 4 ATP, 2 ATP net and 2 NADH. That's all. Thank you. Bye bye. Hi, I would like to talk about the link reaction, or also can be called pyruvate oxidation. And this process can be only conducted in the presence of oxygen. In this process, pyruvate will undergo oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation can be divided into two parts, which is oxidation and decarboxylation. In oxidation, a pyruvate will release two H atoms to NAD+ to form NADH and H+. And in decarboxylation, pyruvate will remove one carbon dioxide molecule, and this will result in a 2C molecule, which is acetic group. Acetic group will combine with coenzyme A to form acetyl-CoA. In this link reaction, no ATP will form. Only the electron carrier, which is NADH, will form about 2. Thank you. Hai semua, hari ni saya akan membincangkan tentang Krebs cycle. So dalam cycle ni, in this cycle, acetyl CoA is oxidized in a series of reactions occur in the matrix of mitochondrion. Acetyl CoA iaitu 2 carbon molecule combines with a 4 carbon molecule iaitu oxaloacetate OAA to form a 6 carbon molecule. 6 carbon molecule is oxidized iaitu electron removal, and 2 carbon dioxide molecule is removed to restore OAA 4 carbon. OAA is then recycled to and bind to another acetyl CoA. Inilah equation Krebs cycle. So dalam Krebs cycle ada 8 step. So first step is acetyl group of acetyl CoA 2 carbon molecule joins with oxaloacetate 4 carbon molecule to form a 6 carbon molecule citrate. A reaction is irreversible. Maksudnya reaction ini tidak boleh diterbalikkan. A second step is citrate undergoes isomerization to form isocitrate. A water molecule is removed from one carbon and added to a different carbon. Step 3 is isocitrate undergoes oxidative decarboxylation. It removes one carbon dioxide molecule to form alpha ketoglutarate 5 carbon and removes 2 H atom to NAD+ to form NADH plus H+. Step nombor 4 ialah alpha ketoglutarate 5 carbon undergoes oxidative decarboxylation. It removes one carbon dioxide molecule which converts alpha ketoglutarate into succin group 4 carbon, and it removes 2 hydrogen atom which reduce NAD+ to NADH plus H+. One coenzyme A joins with succin group to form succin CoA, iaitu dia ada high energy and unstable bond. Step nombor 5 ialah when the high energy bond between CoA and succin is cleaved, energy is released. It is used to bind P in matrix to guanosine diphosphate, iaitu GDP to form GTP. Then GTP transfers its phosphate group to ADP to form ATP. Substrate level phosphorylation occur. Succin group is converted into succinate. Step nombor 6. Succinate undergoes oxidation. It removes 2 H atoms which reduce FAD to FADH2. Succinate is converted into fumarate. Step nombor 7. A water molecule is used to convert fumarate into malate. Dan step yang paling last ialah malate is oxidized to oxaloacetate. 2 hydrogen atom is removed to reduce NAD+ to NADH plus H+.
oxaloacetate is regenerated and bind with other acetyl CoA molecule. Then the cycle continues. Ini adalah istilah-istilah yang kita belajar tadi, Krebs cycle. Dia punya reaction sama dia punya ATP E-carrier. Dalam Krebs cycle ada banyak important steps. So banyak important steps of reaction. So reaction number 1 is energy ATP investment. Number 2 oxidation, decarboxylation and substrate level phosphorylation. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Nabil. I am from MS9. Today I'm going to explain about ETC, chemiosmosis oxidative phosphorylation. Come here. So, ETC, also known as electron transport chain, is a collection of protein molecules that act as electron carriers. And chemiosmosis is a process that uses energy stored in H+ gradient across inner membrane that form ATP by transforming ADP and phosphorus into ATP. Proton H+ gradient, also known as proton motive force. So, I call this process ETC and chemiosmosis as the journey of electron. So, first thing first, as we know, NADH and FADH2 gained from link reaction, Krebs cycle and glycolysis will act as electron donor or electron carrier. So, electron carried by NADH will transfer into complex 1, also known as NADH dehydrogenase. It will make the complex 1 reduce and NADH will oxidize to form NAD plus H+. Then the electron will be transferred to CoQ, which is a free-moving protein in the inner membrane. Then the electron will be transferred to complex 3, also known as cytochrome C reductase, causing the complex 3 to return to its oxidized form. Then the electron will be transferred to cytochrome C and then will be transferred into complex 4, which also known as cytochrome C oxidase. This will cause electron H+ will gain by the oxygen, forming 2 electron, 2 H+ plus half O2 to form water. So, as the protein complex accept and donate electron, they pump proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane space by using the energy from the electron flow. So, for 1 molecule of NADH, it will 4 molecule of 1 NADH proton pump only occur at at complex 1, complex 3 and complex 4. So, moving on to FADH2. So, FADH2 releases its electrons by complex 2, which also known as succinate dehydrogenase. So, as we all know that FADH2 is more electronegative than the first carrier, but less electronegative by the second carrier. So, resulting in fewer proton being pumped. So, for 1 molecule of FADH, the proton pump will only occur at complex 2, 3 and 4 only. So, we consider that FADH2 occur at the ATC at a lower level than energy, than NADH. So, these proton pumps this proton pump resulting in accumulation of high concentration energy in the intermembrane space, causing chemical energy originally harvested from food is now transferred into proton motive gradient. So, moving on to the chemiosmosis. Chemiosmosis only occur at the ATP synthase. So, as we all know that the inner membrane is impermeable to the H+. So, the H+ need to go through the ATP synthase. So, the intermembrane space have a higher concentration of H+, causing a gradient of
a concentration gradient difference. This gradient will cause the proton to flow back into the matrix through the ATP synthase. This activates the ATP synthase to phosphorylate ADP to form ATP. So, each NADH will form 3 ATP but only activate 3 proton pump, and each FADH will only form 2 ATP but only activate 2 proton pump. So, what is the process that we use in the ETC and the chemiosmosis? The process is called oxidative phosphorylation. It's a coupled mechanism to synthesize ATP by phosphorylation of ADP using energy from ETC and chemiosmosis. Proton H plus gradient causing the H plus to flow back into the matrix through the ATP synthase, thus activate the ATP synthase forming ATP. So, the conclusion is from ETC and chemiosmosis, it will generate ATP at most is 34 ATP. So, that is it for me. Thank you for watching. Kita sambung lagi dalam tajuk fermentation. Okey, sebelum kita nak tahu fermentation ni apa, saya akan beritahulah apa introduction dia. Okey, ini adalah glukos. Glukos dia bila dia habis proses lengkap glycolysis, dia akan menjadi pyruvate. Okey, jadi pyruvate dia ada dua. Maksudnya kalau ada O2, dia akan menjadi acetyl-CoA, dan acetyl-CoA inilah yang akan digunakan untuk Krebs cycle. Tetapi kalau kalau pyruvate tak ada O2, dia akan mengalami anaerobic respiration, di mana dia akan menghasilkan ethanol dan juga lactate. Okey. Jadi apa dia punya fermentation ni? Fermentation dan juga aerobik ni sama je. Aerobik and fermentation sama je, di mana dia involve glycolysis. Glycolysis untuk oxidize glucose into pyruvate. Maksudnya dia sama je kalau aerobi dan juga fermentation. Jadi tapi apa bezanya? NAD+. Okay, kita bawah sikit Okay. NAD+ ni dia akan act as electron acceptor, di mana dia akan reduce to NADH. Jadi ini adalah sedikit introduction tentang fermentation. Okay. Kita akan masuk lagi untuk apa itu fermentation. Okay, fermentation ni dia akan occur when oxygen is not available. When O2 is not available. So, okay, yang di atas ni adalah dia punya reaction yang mana dia dah daripada glukos ke pyruvate yang kita dah belajar dekat dia punya cycle dia glycolysis. Jadi siapa-siapa yang tak tahu bolehlah rujuk balik apa itu glycolysis macam mana daripada glukos ni kita boleh dapat menjadi pyruvate. Okay, sekarang ni saya nak bincang lebih lagi tentang fermentation. Okay, fermentation ni dia terjadi apabila in the essence of O2. Apabila O2 tidak hadir, pyruvate ni dia tak boleh nak transported to mitochondria. Jadi apabila pyruvate ni tak boleh cannot transported into mitochondria, jadi pyruvate ni dia akan remain at cytoplasm, di mana tempat glycolysis tu berlaku.
Jadi apabila jadi untuk avoid cells form to avoid ni tak tulis pun terlupa. So to avoid ATP cells from ATP shortage, to avoid from ATP shortage. Nampak pula. Tak apa nanti ni nanti boleh tengok dalam nota. So to avoid ATP shortage, so glycolysis ni kena berjalan juga sebab dia tak boleh nak berhenti, so dia kena berjalan juga. Jadi apabila as glycolysis to continue, concentration NADH dekat tu dia akan bertambah, dia akan increase, dan concentration NADH, NAD+ dia akan berkurang. Jadi sel-sel yang limited supply dia akan supply NAD+ disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dia punya concentration dia berkurang. Jadi untuk sustain glycolysis ni, NADH ni saya highlightkan, NADH ni dia kena transfer dia punya elektron kepada tu another organic compound. Organic compound. So apabila NADH ni dia dah transfer elektron to another organic compound, NADH ni dia akan oxidize dan juga NAD+ ni akan regenerated. Itulah dia. Inilah dia punya apa panggil? Dia punya kenapa fermentation ni dia boleh berlaku. Bukan nak kata berlaku, maksudnya lebih kepada bagaimana terjadi, apa terjadinya kepada pyruvate apabila dia tidak menerima oksigen. Okey, ini okey. Yang seterusnya yang organic compound, yang mana yang kita tahu yang daripada sini, tengok daripada ni. Kan dia kata apa, NADH ni kan dia transfer electron to another organic compound. So di mana organic compound yang reduce apabila dia menerima elektron from NADH. So apabila organic compound ni dia menerima elektron from NADH, dia akan reduce. Dia akan reduce. So lepas tu reduce. So apabila dia dah reduce, benda ni, organic compound ni dia akan menjadi toksik kepada sel-sel lain ataupun dikenali sebagai waste product lah. Waste product. Dia akan jadi waste product. So dia bila akan jadi waste product, maka dia terjadilah ni. Ada dua, di mana pyruvate dia akan converted to lactate fermentation, dan acetaldehyde dia akan converted to alcohol fermentation. Okey, yang ni dia punya reaction dia, di mana yang glucose ke 2 pyruvate, yang 2 ATP ni dengan tambah 2 phosphate group, dia akan di-convert menjadi 2 ATP, dan sama juga dengan 2 NAD+ akan convert menjadi 2 NADH dan H+. Sama je dengan organic compound. Organic compound tapi dia terbalik daripada yang reaction atas ni, di mana organic compound ni kan dia kena reduce disebabkan oleh dia menerima 1 elektron, dia receive 1 elektron, dia receive setting balik. Receive 1 electron from NADH. Okey, tengok apa dia kata sini. 2 NADH tambah H+, maksudnya dia terima benda ni dan dia berubah menjadi 2 NAD+, dan di mana organic compound dia akan berubah menjadi reduced organic compound. Okey, dia fermentation ni dia ada 2 type. Satu dipanggil lactate fermentation dan satu dipanggil alcohol fermentation, di mana yang lactate fermentation dia menjadi pyruvate, dia akan reduce menjadi lactate,
dan acetaldehyde dia akan reduce menjadi ethanol. Okay, kenapa pyruvate dia kena reduce menjadi lactate? Disebabkan disebabkan reaction ni lah yang di mana dia akan generate NAD+ untuk continue the glycolysis process. Okay, kita akan belakang pula ya. Okey, yang ni cara dia punya dia punya reaction lah, di mana daripada glukos, daripada pyruvate dia akan bertukar menjadi lactate, di mana yang ni dia nak terangkanlah dia punya cara proses di mana bagaimana pyruvate ni dia akan berubah menjadi lactate. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okey, pyruvate apabila untuk berlakunya lactate fermentation ni, pyruvate ni dia akan menerima elektron daripada NADH ni, Okey, jadi apabila dia menerima when it receive electron from NADH, it causing to pyruvate to reduce to form lactate. So when pyruvate is reduced to form lactate, NADH is oxidized, which means that while NADH is oxidized because it want to regenerate the NAD+. Why it want to regenerate the NAD+ is to sustain the glycolysis process. So when it sustain the glycolysis process, so the lactate usually lactate ni selalunya dia akan berada dekat ni lah, selalunya dia akan accumulate dekat muscle cells, yang mana jadi dia memang ada dalam muscle cells. So apabila tu hydrogen ion punya concentration hydrogen ion tu meningkat dan menyebabkan fatigue, muscle cramps dan soreness. Ni maksudnya macam contoh kenapa boleh jadi ni fatigue ni adalah ni lah, disebabkan oleh lactate fermentation, disebabkan oleh berlebihan asid laktik yang ada kat masa kita. So yang rasa macam sakit-sakit lepas kita buat senaman, lepas kita main bola ke, lepas kita main bola kan, kita kan akan ada satu certain time, contoh kan bola ada 90 minit. So masa awal-awal dalam 45 minit yang pertama, dalam bola kan dia ada 90 minit bola, 90 minit 90 minutes, right? So kita contoh kan dia ada 90 minit, tapi dia ada first half dan second half, so 45 minit. Okey, 40 minit pertama ni maksudnya dia tak pakai sangat lah, dia punya masa yang terlalu banyak, walaupun dia dah lari dalam berapa kilometer dah, dia tak pakai doesn't use many oxygen lah, maksudnya tak pakai banyak oksigen untuk badan dia. Tapi apabila kadang bila dah masuk 40 minit yang kedua, contoh dah masuk dalam minit yang ke-70, player dia akan, bila disebabkan oleh dia punya kadar oksigen dalam badan dia rendah, disebabkan oleh dia punya kadar oksigen rendah, sebab dia dah pakai banyak oksigen dah, sebab dia berlari sana berlari sini, kadar oksigen rendah. Jadi bila kadar oksigen dalam badan rendah, tapi kita terus juga kita terus paksa kita punya masa tu untuk bekerja je. Jadi benda tu dia akan daripada aerobik dia akan bertukar menjadi
from aerobic respiration, dia akan berubah menjadi anaerobic respiration disebabkan oleh oksigen dalam badan dah nak dekat habis. Jadi apabila dia mengalami anaerobic respiration, maka terjadilah acid lactic. Acid lactic inilah sama je, dia lactate and lactic, dia macam kira macam acid lactic lah. Maksudnya terjadilah acid lactic lah, kita ambil lactate sajalah, lactate kan. Maka terjadilah lactate. Lactate ni lah yang akan buatkan kita punya muscle akan rasa sakit lepas habis main. Tu yang selalunya bila dah selalu sangat main, kita punya muscle akan jadi cramp. Bila cramp, maksudnya dah tak, dia kena tunggu masa. Bila dah cramp, tu yang selalu kalau kita main sukan, lepas bersukan ke, main bola ke, dia akan cramp. Macam tu. So disebabkan oleh itulah, kenapa disebabkan oleh hidrogen ion dalam badan kita increase. Jadi dia akan jadi fatigue, akan jadi penat, akan jadi muscle cramp dan juga dia akan soreness, maksudnya rasa sakit-sakit dekat bahagian muscle. Okay, sekarang ni kita nak sambung type of fermentation yang kedua, iaitu alcohol fermentation. Tapi terlupa nak cakap yang sebenarnya yang yang lactate fermentation ni, dia occur dekat haiwan, occur in animal cell. Lupa nak terangkan. Dia akan occur dekat animal cells. Tapi untuk alcohol fermentation ni, dia akan occur in plant cells. So dah ada beza dah tu. Yang lactate fermentation dia occur dia akan occur dekat animal cell. Yang alcohol fermentation dia akan occur in plant cell. Okay, dia punya reaction dia berbeza. Di mana dia punya atas reaction daripada glukos ke pyruvate ni lah sama, tapi kalau kita tengok dia punya beza, dia punya lactate fermentation dengan alcohol fermentation, kita tengok sini kan, di mana pyruvate dia akan menerima elektron daripada NADH untuk menjadi lactate. Untuk menjadi lactate. Tapi untuk alcohol fermentation ni, dia tak macam lactate, dia tak undergo apa-apa. Tapi untuk pyruvate, dia undergo decarboxylation, di mana dia membuang O2. Dia buang O2 pula. Dia membuang CO2. Apabila dia undergo decarboxylation, maka terhasillah acetaldehyde. Tapi untuk lactate fermentation, dia jadi lactate. Tapi yang ni for pyruvate dia menjadi acetaldehyde. So apabila tu acetaldehyde ni dia akan menerima receive electrons from NADH untuk reduce menjadi etanol, ataupun kalau bahasa mudahnya alkohol lah, dia akan menjadi alkohol. Okay, so apabila dia dah jadi dia dah jadi etanol, sebab oleh itu NADH dia akan oxidize dan to regenerate NAD+. Untuk apa? Sebab apa? Untuk sustain glycolysis. Okay. Jadi ni kita nak sambung, kita nak tahu apa beza aerobic respiration dan juga fermentation. Okay, kalau kita tengok sini, ni adalah dia punya panggil, kalau dalam kimia panggil dia chemical equation lah. Kita tengok sini. Ni dia punya glukos punya ni lah, C6H12O6. Tapi aerobik ni dia ada oksigen gas. Itu yang bezanya. So dia akan menjadi 6CO2 tambah
6H2O dan juga 36 ataupun 38 ATP. Bagi untuk alcohol fermentation yang mana dia occur dekat plant cell, dia ada dekat plant cell. Dia punya ni tak sama pun beza je. Cuma kita tahu kan fermentation ni dia tak ada O2. So dia tak ada O2. No O2. So bila dia tak ada O2, kita tahu alkohol ni kalau untuk dalam kimia lah, dia akan ada OH. Kira dia akan menjadi ada OH lah dia punya ni. So dia akan jadi 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP dan juga tambah 210 kilojoule. Bagi lactate fermentation pula sama juga dengan alcohol fermentation di mana dia tak ada CO2, tak ada CO2 pula, no oxygen, yang di mana dia akan menjadi 2C3H6O3, 2 ATP dan juga 150 kilojoule. So inilah dia punya perbezaannya di mana yang aerobik where aerobik has oxygen and alcohol, and lactate fermentation doesn't have oxygen. Okay, the last but not least is the importance of fermentation. Ingat, fermentation ni tak semestinya dia tak baik, dia ada punya kepentingan dia. Siapa yang tak tahu kepentingan ni lah. Untuk alcohol fermentation ni, kita boleh buat bakery. Maksudnya kita boleh buat roti, kek. Ni kepentingan dia. Cuba kalau kita tak ada alcohol fermentation, kita tak boleh nak buat kek, kita tak boleh nak buat roti. Ni maksud ada punya kepentingan yang pertama untuk alcohol fermentation. Okay, untuk yang kedua kepentingan, the importance of fermentation is it can make vinegar, beverages and alcohol production. Yang ni beverages ni arak lah kalau dalam bahasa Melayunya. So kau jangan nak pergi minum pula benda ni. Haram dekat di sisi Islam. Jangan rasa saya nak rasa lah macam mana rasa arak ni. Jangan ni tak dibenarkan, tak haram di sisi Islam. So dan alcohol production ni jenis macam apa yang ada bahan tu, dia ada dalam tu, dia ada macam ada alkohol lah, tapi macam perfume, produk-produk yang mengandung alkohol. Inilah alcohol production. Okay, ini untuk alcohol fermentation. Untuk lactate fermentation pula, lactate ni kalau kita tahu, lactate ni kalau kita fikir dia sama dengan apa? Dia sama dengan laktosa. Laktosa ni lah yang ada yang dibuat susu, yogurt, dan juga cheese. Dan banyak lagi, tapi ni je lah yang saya tahu pun. Tengok lactate fermentation maknanya dia boleh buat apa? Dia boleh buat apa? Dairy products. Dairy products ni maksudnya kalau kita peram susu ni, dia akan jadi inilah, dia akan jadi yogurt, dan juga dia akan jadi cheese. Itu ya, kalau kita tak tahu macam mana lactate fermentation, sampai sekarang kita tak tahu apa tu cheese, apa tu yogurt. Yang kita tahu semua ni je, susu je. Okay, tu. Okay, kita masuk pula ke beverages. Kau tengok sini. Ni siapa yang tak tahu ni. Inilah cara untuk kita buat wine. Maksud kita pakai yeast untuk kita tapaikan untuk menjadi beer ataupun wine. Ni jangan minum Ingat jangan minum. Okay, ni untuk bakery. Sama juga dengan dengan yeast ni. Di mana yang dia pun tambah juga yeast untuk menjadi dough. Tengok sini dia punya penerangan dia. Di mana yang starch ni daripada tepung. Starch daripada tepung ni. Ni daripada tepung. Starch. Flour. Bukan flour. Flour. Flour ni. Starch ni dia akan hydrolyze.
by enzyme in yeast. Apa enzim tu? Ni dia. Enzim zymase. Dia lah yang hydrolyze starch ni untuk menjadi maltose. Maltose ni kalau dia adalah macam dia punya final untuk daripada glukos lah. So tengok sini. Sebabkan oleh apa? Maksudnya without the presence of O2. Maksudnya sebabkan yeast dia tak ada dapat oksigen, dia akan undergo alcohol fermentation. Ni lah yang mana sebab tu kalau kita tengok mak-mak kita ke ataupun chef-chef yang dekat bakery ni, dia tekuk dengan dengan kain yang basah. Sebab apa? Dia nak menghalang oksigen tu masuk ke dalam benda tu. So bila dia tak ada benda tu, karbon dioksida yang ada kat dalam dough tu dia akan release. So dough ni dia akan menaik. Sebab tu dia menaik. Kenapa? Sebabkan bila dia tak ada O2, CO2 yang akan dia release, so dough pun dia akan menaik dan juga dia akan it soften the texture. Sebab tu yang kita ada makan tu, siapa yang pro lah buat roti ni, siapa yang pro buat roti ke buat bakery ni, bila kita makan sedap, dia punya tu rasa lembut. Itu sebab dia. Okay, kita sambung lagi. Ni mana kita masuk lactate fermentation, di mana dia ni dairy product. Dairy product kita tengok sini. Kenapa? Sebabkan oleh many anaerobic bacteria carry out lactate fermentation during growth of lactose in milk. Disebabkan oleh kenapa boleh jadi cheese semua, disebabkan oleh anaerobic. Di mananya anaerobic ni maksudnya bakteria ni dia tak mereceive dia tak ada oxygen gas. Dia carry out lactate fermentation during growth on lactose in milk. So yang kedua kita tengok sini, the formation of lactate changes maksudnya lactate ni dia akan mengubahkan pH susu tu. Daripada pH dia, daripada neutral dia akan menjadi lebih masam. Sebab tu kita tahu dia punya yogurt dia jadi masam. Disebabkan lepas tu dia punya protein dia akan jadi denature. Bagi siapa yang tak tahu denature ni dia lebih kepada macam dia modify dia punya dia punya molekul dalam tu. Kalau tak tahu lagi tengok Google je lah, senang. Google kan ada. Okay, so yang nombor 3 ni, apabila the formation of lactate ni dia mengubahkan pH milk and the protein dia berubah, dia akan menyebabkan susu ni akan coagulate. Maksudnya coagulate ni maksudnya bergumpal, and curd. Yang curd tu yang mana macam panggil dia? Curd ni yang macam dadih. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil dadih. Dadih susu ni terbentuk yang benda macam ketolan. Tu dadih tu. Yang mana kita tengok kat TV macam bila tengok buat cheese, tengok ada buat ada ketolan yang besar tu. Itulah dia. So yang keempat, kenapa? Sebab bakteria yang ni, anaerobic bacteria ni, dia manipulated in producing cheese, yogurt, buttermilk, sour cream and sauerkraut. Sauerkraut ni dalam tak ingat dia punya apa maksudnya, so dia search juga kat Google. So sebab itulah, so rasa masam daripada yogurt, sour cream, cheese masam ke? Tak ada lah cheese masam. Buttermilk, sauerkraut, dia akan rasa masam sebabkan oleh apa? Disebabkan oleh lactate. Itulah dia. Sebab lactate ni lah yang contribute rasa masam tu untuk kat produk-produk yang dah yang telah dibulatkan ni. So itu sahaja yang saya nak bincang nak present lah, kira macam penerangan tentang fermentation. So
Kalau mana apa-apa yang tak faham tu nanti boleh tengok dalam buku nota ni, ataupun kalau tak faham pun tanya madam ya, tanya lecturer. So, terima kasih.